O današnjoj temi pričati, biti će vam 8 stvari koje vam nitko ne govori o samome starenju. Mi kada govorimo o starenju, najčešće ljudi razmišljaju o nekakvim negativnim konotacijama vezano uz starenje, što zapravo apsolutno ne mora biti činjenica. Zapravo ja bih rekao da je i starenje blagoslov ako provedete svoj dio života kvalitetno, funkcionalno iz psihičke i fizičke strane, i naravno ukoliko vodite računa o svojoj prehrani, vježbanju, rekli smo psihičkom stanju i sličnim situacijama koje će vama omogućiti kvalitetan i dugi život. Međutim, ono što vi možete očekivati u svojima 60-ima, 70-ima godinama i nadalje, recimo studije jako lijepo pokazuju određene vrste stvari koje možemo itekako prepoznati. Ono što moramo reći, da recimo osobe što su starije imaju itekako dovoljnu količinu recimo znanja. Ono što možemo reći, s razlogom su ovo zlatne godine, kao prvo vi dobro koristite ono što ste naučili. To se naziva kristalizirana inteligencija i postaje sve bolje. Dakle, puno toga što ste vi tijekom svog života naučili, imate puno iskustva, lakše obavljate na svakodnevnoj bazi određene vrste, ajmo tako reći, zadataka. I ono što možemo reći, upravo ta količina iskustva i znanja itekako je bitna u onim starijim godinama života, što se, ajmo tako reći, jako malo vodi računa, i čak bih rekao da veliki broj osoba upravo ovo zanemaruje. Ono što isto istraživanja pokazuju, da ljudi što su stariji na kraju krajeva su ljubazniji prema svojim bližnjima, možda susjedima i slično. Ono što moramo reći, vjerojatno ćete s godinama postati ugodniji, barem u 60-ima pa nadalje. Također je vjerojatno da ćete biti sretniji i manje skloniti ljutiti se. Znanstvenici još uvijek nisu shvatili zašto velika većina ljudi, ili barem većina ljudi, postaje u svojim 60-ima, 70-ima puno ljubaznije na kraju krajeva iz ove perspektive. Međutim, ono što se zna, da starije osobe imaju bolju mogućnost zapravo kontrole ovih emocija koji mlađe osobe, naravno specijalno u današnjim vremenima, izuzetno malo zapravo koriste i nemaju, ajmo tako reći, dovoljno strpljenja. Dakle, stariji imaju puno više strpljenja, zadovoljniji su u većini slučajeva, iako naravno ne svi, i razmišljamo o tome da su oni sposobni se, ajmo tako reći, usredotočiti da na maksimum izvuku naravno iz svojega života na dnevnoj bazi. I ono što moramo još razmišljati o tome, definitivno ljudi kao takvi, postoji velika šansa da postanete, ajmo tako reći, jutarnja osoba čak u svojim 60-ima godinama i pa nadalje. Dakle, većina ljudi kada uđe recimo u mirovinu, možemo reći da se onda obrasci spavanja itekako počinju stabilizirati. Ono što vi itekako možete očekivati u svojim starijim godinama života, da ćete imati bolji i kvalitetniji spavi san i da će vam biti uravnotežen san, što je jako bitno za vaše na kraju krajeva zdravlje. Dakle, vjerojatno ste tokom života imali loše obrasce spavanja, možda potencijal svega toga su se razvijali određene vrste bolesti i oboljenja. Međutim, ono što studije pokazuju, da ljudi stariji od 65 godina jako se malo bude tijekom noći, većina redovito se dobro naspavaju, što je super situacija. I još jedna informacija. Studije isto tako pokazuju da osobe, i muške i ženske osobe u 60-ima i 70-ima godinama praktično nemaju glavobolje, nego skoro u izuzetno malom broju slučajeva nestaju glavobolje, ili migrene, što je jako dobra situacija. Praktično se navodi da samo možda 10% ženskih osoba i 5% muških osoba imaju određene vrste glavobolja, što je recimo informacija što vjerojatno niste naravno ni znali. Dakle, to isto je nešto što možete se očekivati u svojim starijim godinama života. Ukoliko ste većinu života imali probleme sa glavoboljama, možete itekako očekivati u starijim godinama života da će ove glavobolje nestati. Još što moramo reći, definitivno samopouzdanje vam raste kako starite, povećava se naravno situacija da ljudi u onim starijim godinama života ponovo ćete početi tražiti neku novu svrhu svog života, što vam je jako dobro za vaš život. I ono što moramo jako dobro reći, studije isto ukazuju da osobe koje ne napuštaju svoj dnevni posao čak i nakon umirovljenja, ili specijalno ako radite određenu vrstu posla i u mirovini koji vam čine zadovoljstvo, vjerujte da je to izuzetno dobro za vaš život i za vaše zdravlje. Jer ono što mi znamo, mi nikako ne bi trebali doći u mirovinu i na kraju krajeva potpunosti
maknuti svoje fizičke aktivnosti. To nikako nije dobro za vaš život. Ono što morate naći u svom svakodnevnom životu, specijalno su blagoslovljeni, ajmo tako reći, ljudi koji su radili dnevni posao koji ga jako vole. I vi ako u svojim onim umirovljenim godinama života još uvijek ste uključeni u nekakve, ajmo tako reći, poslove, ali to može biti i kod kuće, bilo gdje drugdje, značajno ćete imati poboljšavanje kvalitete vašega života. Dakle, nađite si hobi, nađite si posao, nađite si novu svrhu u životu i u starijim godinama, izuzetno će, dakle, bitno utjecati na vaš život i na vaše zdravlje. I ono što još moramo reći, manje stresa ćete definitivno imati od svojih mlađih kolega i ono što moramo još reći, dakle, naravno, to je sve posljedica onog psihičkog stanja. Ljudi koji pozitivno razmišljaju o životu, koji su okruženi sa pozitivnim ljudima, imaju daleko veću šansu za duži i kvalitetniji život. Zato vam je to jedna od onih mojih preporuka. Ljudi koji nažalost jako negativno utječu na vaš život, a vi ćete ih jako dobro prepoznati, jer čim stupite u kontakt sa takvim osobama, sve će biti kod takvih osoba crno, sve će biti loše. Ja kažem, takvi ljudi jednostavno na neki način izvlače onu vašu pozitivnu energiju i vi se poslije toga osjećate puno lošije. Vi ukoliko u starijim godinama života se družite sa osobama sa pozitivnim životnim stavom, imat ćete daleko kvalitetnije i ove svoje zlatne godine života. I jedna stvar za kraj, možete itekako očekivati da ćete se vi pomalo smanjivati tijekom vaših godina života, što možda neki od vaših osoba zapravo znate, možda neki zapravo ni ne znaju. Računaju se da onaj dio naše kralježnice s vremenom se počinje smanjivati, oni segmenti kao što su intervertebralni diskovi, ljudi se počinju u starijim godinama života malo savijati prema, ajmo tako reći, određenim pozicijama i ono što možemo očekivati da ćemo mi u onim starijim godinama života imati, ajmo tako reći, i malo manju visinu, što je na kraju krajeva uobičajeno u starijim godinama života. Međutim, htio bih vam reći, ljudi koji vode računa o svom životu, rekli smo o pravilnoj prehrani, zdravlju, redovitim spavanjem, kontroli naravno razine stresa, okruženi ste sa pozitivnim ljudima, pijete puno vode i slično, dakle imat ćete daleko i naravno izbjegavate one loše namirnice kao što su alkohol, cigarete i ostalo i možete imati itekako zdrav život i u onim svojim zlatnim godinama života koje mogu itekako biti lijepe. Želim vam toplo preporučiti moju prvu knjigu. Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Zašto trebate imati ovu knjigu? Prije svega, što ćete na pravilan način naučiti prakticirati isprekidani post, koji je najmoćniji alat za očuvanje vašega zdravlja. Moja knjiga će vas naučiti kako se zaštititi od raka, spriječiti srčani i moždani udar, demenciju, očuvati zdravlje zglobova i još mnogo ostaloga. Na savršeno prirodan način. Ako želite naučiti ključni režim prehrane za vaše zdravlje, knjigu odmah možete kupiti na poljskom, njemačkom, engleskom i hrvatskom jeziku putem moje nove web stranice www.mariolab.hr. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da naučite kako isprekidanim postom možete poboljšati svoje zdravlje i podružiti svoj životni vijek.